By the way, nasa loob na ako ng hypermarket. Hindi na magtanggal ang mask. May mask pa rin mga tao. Hindi pa rin sila. Kahit hindi na pwede ang mask dito, ayaw pa rin magtanggal ang mga tao ng mask. Nasanay na may mask, diba? Ayan. Ayan guys. Uy, nakagala. Bukas na kaya ang animal. Yeah? Ha? Sudik? Yeah. You're there? Yes, yes. Okay. Yes. Bawasan mo ha. Sudik. Kamada. Oh, 180. 180? Sada 180? Apple? Yes, I give you, sir, discount. Apple You 180? type. No. Imitation. Hmm? Bawasan. What do you want? Yung putol. Hmm? Battery? No, putol. You cut. Cut? Ah, sim ana ha? Mashallah. Yes. Sim ana. Yes. Andito ako sa sa kaputulan ng relo. Dumating na akit. Kam putol, how much? Kam putol hada? Kam haba? Mungkin arba? 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin 6 haba. Where buy this one? 6. Huh? Why? This one where buy? Buy Too much problem this one, boss. 6. 6 piece, eh? 3. Very big one, this one. Yes. 6 real. 60 real. Okay? What? 60 real. No, wapi. Why not? Bawas only. Huh? Bawas only why you... All same. No, mati. Ah. Ay, pulos. 10 real. Why then? 25 real. No. Sada. Oh, yes, sir. No. You cut only. Ashad. But then you high price. Oh, boss. This one problem cutting. The problem was this one. Why problem? Cutting. जनाब वो टाइप वो जना नहीं जाता क्या करेगा अभी ऐसा खड़ा है Technically because I have work. अभी और देखेगा हाँ क्या सॉरी क्या करे मैंने चेक किया उधर से नहीं डेट नहीं चेक किया मैं बोला बाद में आप अभी पैन करो कब देगा बाद में नहीं मैं चले जा रहा कब जाएगा मैं 26 को चले जाएगा आप रखो मैं कल आता हूँ ठीक है ओके मैं चेक करेगा ओके ये छुट्टी है ना हाँ ठीक है ओके
आपका फोन नंबर इस तरह साथ है। मैंने बॉक्स दिया ना एक, वो किधर बॉक्स? उसमें है अच्छा आपका नंबर बोल दो। 05 05 055 है 055 25 25 73 73 568 568। Bas ina? You need 3 too or much small. Ah, yeah, 3. Huh? 3. 3 here, 3 also here? Yes. Ah. 3 here. Yeah, Huh? yeah. 3 there Mm. and 3 there. Okay, Okay? okay. Yes. There is that. Two, eh? Yeah? Yeah, 2. You cut 2. No problem. 2, no problem. Here 3, huh? Hmm? Here 3 because big. Because if you cut here small, No it's problem. And here 3 better. Better 3. Hmm? Yes. Salam, Apua. वो गाड़ी वो ना खाने का है छोटा वाला। हाँ? किधर देखो? छोटा छोटा गाड़ी वो नहीं लाया, वो सस्ता वाला। कौन सा छोटा भाई? नहीं, ये देखना है कैमरा। This one new, eh? Boss? Yeah. This one new? ये हम दे। ओ भाई ले लो एक मिनट कौन सा ये सामने 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 लो, ऊपर 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 चलो। हाँ हाँ ये हाँ हाँ। भैया बच्चा लोग है छोटा 2-3 साल का, गाड़ी किधर है? ये देखो इससे छोटी नहीं है, और सच और छोटी छोटा इधर भी छोटी है, इधर भी छोटी है, और छोटी नहीं आएगा और छोटी नहीं आएगा वही है ना और बड़ा नहीं है ना बड़ा नहीं है, बड़ा 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 भाई इसका बड़ा है अपना नंबर बताइए। 05 05 055 है 05525 25 73 73 568 पहले नहीं दिया ना नहीं डन मारा नहीं मारा बेटा आपने यूज किया, अच्छा यूज कर लिया आपने। हाँ किसे कब हाँ वो किसको दिया था? मैं समझा ये मेरे नंबर के लिए ना अभी स्विच किया थोड़ा बाद में हमें दूसरा दे देगा ओके
Yeah? Yeah? Right here. Boss, take your all type? Yeah, I take. Okay, okay. Thank you. Welcome. ঠিক আছে নাকি শুরু হলাম তো লাগি হ্যাঁ Ingay. Tapos na ako nagpaliit sa aking relo, guys. Napaliit ko na siya. Ano pa rin ako, oh. Tawag nito. Payat pa rin. Maluwang pa rin siya. Ito rin na. Ito na. Abang-abang niche dari gula syukur selama ni itu. Let's go this side, guys. Cute ang bata. Ang cute ang bata, baby. Sadiq, you know Alpacria? Huh? Alpacria. The mom. Yeah, the mom. You know the after the what you call it, itra, button press down, you Rosida. Okay. 35, huh? Okay.